namin yung challenge na sabon, tsaka lollipop, at mas gawa, kailangan mo na pala kami. Ako nga po pala si Pia Kitchen at 9 years old na po ako. Ikaw? Ako po si Salvador. Ano? 7 is Lord. Ako po si Lauren si Salvador, 9 years old. Ayun, gagawin na natin. Let's go! Hello guys! So, nabuksan namin ng mga lollipop namin. So, ipili kami kung sino mauna. Siyempre, eto na lang. Mauna, Batang si sipot. Lance. Go! So, yan guys, siya na. Ready ka na ba? Opo! Okay. So, 3, 2, 1, go. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Mabilis ha. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Mabilis. So, 3, 2, 1, go. Lollipop. Mabagal. 3, 2, 1, go. Lollipop. Sabon. 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 Lollipop. 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 Sabon. Sabon. Lollipop. Amoy mo talaga. Amoy mo Lollipop. talaga. Amoy Yan, mo talaga. baliktad. Ano? Sa'yo yun eh. Oh, dali. Dali. Yan yung sa akin. 3, 2, 1, go. Sabon. Lollipop. Bilis. Sabon. Sabon. Mabilis. Sobrang bilis na pa. Okay. 3, 2, 1, go. Lollipop. Lollipop. Sabon. Sabon. Next guys, si Sophia. Go. Lollipop. Sabon. Didilain lang. Sige ulit. So yan guys, natanggol lang. So ako na lang sasabi. 3, 2, 1, go. Sabon. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. So yan guys, switch muna. Ayan, 3, 2, 1, go. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Sabon. 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 Lollipop. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. O, switch mo ulit. Hindi ka pa rin ano. 3, 2, 1, go. Sabon. Lollipop. Sabon. Ako man naman magsasabi guys. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. 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 Ang hihilig din ako yun. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. 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 Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Lollipop. Ayun guys, Palit. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Pinamoy ko. Taba. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. 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 Lollipop. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Sabon. 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 Kaya mo ba, ikaw naman mag-ano? Tutatry niya guys. Tapos na natin. Ayan guys, si Lance.